हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज चाइनीज़ न्यू ईयर है, तो मेरी तरफ से कोंगजीफा चाय, हैप्पी न्यू ईयर। अपने न्यू ईयर के व्लॉग में मैंने बताया था कि कंबोडिया में 3 न्यू ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो अभी दूसरा यानी चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू लूनर न्यू ईयर ये साल वुड ड्रैगन का है। आज जब मैं वीकली ग्रॉसरी के लिए गई तो मॉल में हर तरफ न्यू ईयर की डेकोरेशन और न्यू ईयर से रिलेटेड डेकोर की चीज़ें देखी। तो इस व्लॉग में आपके साथ थोड़ा चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में शेयर करूँगी। ये देखें चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए कितनी अच्छी बास्केट। ये देखें अंदर ऑरेंजेस है और ये कवर ये देखें ऊपर से कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। ये देखिए ऐसे है पूरी बास्केट ये। और ये डिफरेंट पैकिंग में है। ये तो और ही डेलिकेट सी बड़ी खूबसूरत पैकिंग लग रही है। ये देखिए ये बड़ी पैकिंग में है और ये छोटी पैकिंग में है, लेकिन छोटी पैकिंग मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। चाइनीज़ के लिए पम्पकिन भी सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लक और अबंडेंस है। ये देखें चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए हर चीज़ पे चाइनीज़ न्यू ईयर का टच। ये पता नहीं कौन सा ड्रैगन ईयर है। आप तबला स्ट्राइप्स वाले हैं। कितने फ्रेश हैं ये देखें। ये देखें ये सारी चाइनीज़ न्यू ईयर से रिलेटेड चीज़ें हैं। रेड कलर को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। ये कैंडल्स हैं, ये भी रेड। ये देखें ये जैसे वो अगरबत्तियाँ नहीं होती स्मेल के लिए, ये पता नहीं क्या है। ये भी कुछ ऐसी ही चीज़ है, पता नहीं क्या है। ये देखिए न्यू ईयर पे ऐसी लैंटर्न तकरीबन हर घर के बाहर यानी मेन डोर पे ज़रूर हैंग होती हैं। ये देखें ये सही जायंट लैंटर्न्स हैं। ये देखें डिफरेंट जैसे हम क्रिसमस ट्री जो है घर में सजाते हैं, ऐसे ये छोटे हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और चाइनीज़ न्यू ईयर पे ये देखें ये फ्रेश ट्री है। ये देखें ये फ्रेश ट्री है। चाइनीज़ न्यू ईयर पे ये भी एक ट्रेडिशन है कि फ्रेश फ्लावर्स और फ्रूट्स एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। ये देखिए ये सारे ये ऐसे ये Pooh, how do you say in Khmer? Ampal. Okay, thank you. अभी मैंने शॉपकीपर से पूछा है। यस मुझे भूल गया था, इसको अम्पग कहते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरती से इतने प्यारे फ्रेश फ्लावर्स डिस्प्ले किए हैं। और ये देखें ब्यूटीफुल रेड वेलवेट फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं।
یہ دیکھیں بوگن ویلیا کتنی قسم کی ہے. یہ شاکنگ پنک وائٹ، یعنی گرافٹنگ سے ایک پودے میں 3 سے 4 کلر گرو کیے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت لگتی ہے. ایک دفعہ میں لے کے گئی تھی اپنی سسٹر کے لیے. ان کا لان تو بہت خوبصورت ہے، ان کے پاس مالی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ یہ بوگن جو عام مطلب ہے وہاں پہ چلی نہیں. ادروائز یہ ڈرافٹنگ سے انہوں نے، یہ ایک ٹری ہے، یہ ایک ٹری میں کتنے کلرز ہیں. یہ دیکھیں، یہ ڈفرینٹ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ڈفرینٹ کلر ہے، اور یہ وائٹ. یہ 3 ہیں، کچھ میں 4 5 کلر بھی ہوتے ہیں. کتنا اسمارٹ خوبصورت سا پلانٹ ہے. بیوٹیفل فلاورز اور ڈیکوریشن دیکھنے کے بعد ہم نے گروسری کی. ان میں سے یہ دیکھیں، یہ والا وائپر. اچھا، آپ تو میں سمجھی موپ کا. چلے ایک یہ لے لیتے ہیں. ابھی اب وہ کیچپ سیکشن پہ جائیں، میونیز اور کیچپ کے لیے. ہاں، آپ نے کچھ اپنے لینے ہیں اس میں سے؟ میرا خیال ہے کہ ساری چیزیں ہیں، ہے نا. لیٹس گو. ادھر ہاں چلو، ایک لے لو دھیان سے. کیچپ بھی ایسے مل جانی ہے. ایک دفعہ پھر وہ ویجیٹیبلز کی طرف ذرا چکر لگا لیں. یہ دیکھو نا، کے والی. نہیں، یہ اٹھاؤ. ہاں، یہ تینوں اٹھا لو، آرام سے رکھیں. ہاں، پر کیا کریں، پھر کیا دیں، یہ بھی تو بات ہے. پھر اس کے لیے بسکٹس وغیرہ ادھر سے لے لیں. بسکٹ لا لیں. چلاؤ پھر. ہاں چلو، یہ لے لو. ایک اٹھا لیں. ایک وہ اوٹ والے بسکٹس. چل ٹھیک. کیا پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ پورا پیکٹ پڑا ہے یہ. چلو اٹس اوکے، نہ لو. ہاں، پانڈ آپ کو چاہیے؟ چلو ایک اٹھا لو. ہاں، ایک یہ اٹھا لو. ٹھیک ہے چلو. ہاں، کارٹ میں رکھو. آج ادھر ڈیری سیکشن میں چلتے ہیں، چیز ادھر ملے گا. ایک اٹھا لو. چلو یہ ایک میلن دے. یہ صحیح ہے. دیکھو اسمیل آ رہی تھی نہیں؟ یہ اتنی کوئی آتی ہے اما، یہ کرا کے لا. یہ لے اس کو کرا. اور جی یہاں نیکسٹ ڈے ہم ناگا ڈنر کے لیے گئے تو وہاں بھی نیو ایئر کے لیے بہت خوبصورت ڈیکوریشن کی گئی تھی. چائنیز کے لیے بھی ریڈ کلر جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، ہر چیز میں ریڈ کلر. یہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چائنیز نیو ایئر پہ فریش فلاورز، فروٹ ایز اے گفٹ دینا لوگ پسند کرتے ہیں. چائنیز نیو ایئر پہ ٹریڈیشنلی مینڈرین اورنج ٹری کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ فروٹ ہوتا ہے، اور ٹری پہ فروٹ کی کثرت کو گڈ لک اور فروٹفل سال ہونا تصور کیا جاتا ہے. فل ہے ابھی تو، یہ اوپر امپگ لگ گئے ہیں. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں، یہ اس طرح.
یہ تو مجھے اتنا فیسینیٹنگ لگ رہا ہے نا. چائنیز نیو ایئر پہ ڈریگن ڈانس بھی بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اس کی ویڈیو آلریڈی میرے چینل پہ موجود ہے اور اس کا لنک بھی میں شیئر کر دوں گی. تو آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. تو نیکسٹ ولاگ تک کے لیے خدا حافظ، بائے.